नमस्कार बंधु मैंने स्वागत करुच्ची आपण को ओडिया पोर्टाल नुआ वीडियो ट्यूटोरियल को मु भवानी आज आपण को कहबी आपण किपरि भाव में घरे बसी मधुबाबू पेंशन योजना रे रजिस्ट्रेशन करें तो एवं आप डॉक्यूमेंट कौन सब लगे जरूरी डॉक्यूमेंट आप कौन दरकार से विषय आपको कहबी। सब्सक्राइब करने आपण आम यूट्यूब चैनल को जाई सब्सक्राइब बटन उपर क्लिक करूँ किंबा यह वीडियो देखुवा समय तले थिबा सब्सक्राइब बटन उपर क्लिक करिवा परे गोटे छोट घंटी चिन्ह आसो से घंटी चिन्ह उपर क्लिक करंतु। प्रथम आपण जानि रखंतु यह रजिस्ट्रेशन बा मधुबाबू पेंशन योजना पे आपण रजिस्ट्रेशन करिया गले आपनको किछि जरूरी कागज पत्र बा डॉक्यूमेंट निहाती दरकार। तो से डॉक्यूमेंट गुड़िक हूँ जहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे आप जानी रखुन तांकर बयस 60 वर्ष रु अधिक होगा आवश्यक। तांकर आधार नंबर आधार कार्ड टे देखि नियंतु आधार कार्ड देखुँ जपरि भाव में बयस 60 वर्ष रु अधिक होइथिबो। भोटर आईडी कार्ड टे देखुँ भोटर आईडी कार्ड लाटेस्ट जोटा अच्छे आप 2017 भोटर लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे। आम वेबसाइट रे मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक देती आप किपर जाकि भोटर लिस्ट लाटेस्ट डाउनलोड करेंगे 2017 सुधा क्या बयस होती आप डाउनलोड करके पढ़ी पारे। तो सेठी भी देखी नियंतु आप 60 वर्ष अधिक है। 3 नंबर आपंकर बीपीएल कार्ड थी जरूरी जदि बीपीएल कार्ड ना तेज आप निज ना गोटे इनकम सर्टिफिकेट जनसेवा केन्द्र बाहर कर दिंतु। से इनकम सर्टिफिकेट रे आप निजर वार्षिक आय 24,000 भितर सीमित रखिए। 24,000 रु अधिक गले आपंकर आप्लिकेसन रिजेक्ट हो जाए। तो 24,000 टका भितर आपंकर वार्षिक आय। नंबर 4 आपंकर निज ना रे जो बैंक पासबुक अच्छे बैंक बहीटी अच्छी से बैंक बहीटी आपंकर दरकार। तो ये आपण CSC सेंटर सहायता नहीं पारे नचेत आप निज घरे बसी करें। तो निज घरे बसी कले टी असुविधा कौन अच्छी कि आपड़ जो जार रजिस्ट्रेशन आप करेंगे आधार डाटा नहीं कि आपको करा पड़ो। तो आधार डाटा जदि आप आधार रे मोबाइल नंबर टी सेव अच्छी मोबाइल नंबर टी एक्टिव अच्छी आधार रे तो आप करें। नचेत यदि आधार नंबर टी आप मोबाइल लिंक होना आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन समय तबे आपको फिंगरप्रिंट साहाय्य बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके आपको रजिस्ट्रेशन करा। तो ये आप घरे तो करें ना निश्चय भाव में CSC सेंटर सहायता आप नियंतु से निश्चय भाव में आपंकर सब साहाय्य करेंगे। तो चलतु देखा किपर भाव में आम प्रैक्टिकली मुझे आपको कहबी आप किपर भाव में मधुबाबू पेंशन योजना रे किपर आप रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन आरंभ करने पूर्व प्रथम मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर को ओपन करी यदि आपंकर CSC पोर्टाल अच्छे तेज CSC पोर्टाल डिजिटल सेवा साइट को जाए आप ओडिशा गवर्नमेंट सर्विस उपर क्लिक करके डायरेक्ट साइट को जापारे। जदि आप इंडिविजुअली सिटीजन आप खाली करुँच CSC आईडी ना अलग लोक आप तेज डायरेक्ट गूगल आप सर्च करेंगे लोकसेवा ओडिशा। लोकसेवा ओडिशा आपंकर साइट गोटे आसो लोकसेवा-ओडिशा.in आप डायरेक्ट भी ब्राउजर यहाँ लॉगिन करेंगे। यह कलापर आपको देखिए कि वेबसाइट बर्तमान रोड ये वेबसाइट रे आप प्रथम लॉगिन उपर क्लिक करूँ। लॉगिन उपर क्लिक कलापर आपको 4टी ऑप्शन लगे। 4टी ऑप्शन हूँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड यूजर डिपार्टमेंट लॉगिन एंड लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो जदि आप CSC BLE तेरे लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट उपर क्लिक करी आप प्रोसेस आरंभ करेंगे। नचे जदि आपंकर ये लोकसेवा अधिकार साइट रे आपन जदि आईडी ना तेरे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन उपर क्लिक करी आपंकर ईमेल आईडी फोन नंबर इत्यादि देकर रजिस्ट्रेशन करेंगे पर लॉगिन करी डायरेक्ट करेंगे। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर अच्छा तेज रजिस्टर यूजर उपर क्लिक करके आप लॉगिन करके प्रोसेस आरंभ करेंगे। तो मुझे मोर डिजिटल सेवा कनेक्ट अकाउंट रू डायरेक्ट आपको कही देखे आप किपर भाव में लॉगिन करके आपंकर काम करें। तो लॉगिन कर सारापर आपको किसी इंटरफेस देखा इंटरफेस देखिए सर्विस एंड डिपार्टमेंट अच्छी
सर्विस एंड डिपार्टमेंट सर्विस उपर क्लिक कले गोटे ड्रॉप डाउन मेनू अच्छी ड्रॉप डाउन मेनू उपर क्लिक कले आपको विभिन्न प्रकार ऑप्शन देखा बर्तमान जहाँ ओडिशा सरकार ऑनलाइन अवेलेबल अच्छी। तो ये मुख्यतः इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल पेंशन, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, विडो पेंशन स्कीम एवं डिप्लोमा ITI पिलांपाई बहुत सा ऑप्शन अच्छी। तो देखो लास्ट आर को मधुबाबू पेंशन योजना MBPY लिखाई ये नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम अच्छी, सीनियर सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड अच्छी। मुझे भी खूब जल्दी सीनियर सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड आपन किपर अप्लाई करें विषय कहबी। तो ओयूटी एमती सब विभिन्न ऑनलाइन सेवा विषय अच्छी। तो आप मधुबाबू पेंशन योजना MBPY पर आप क्लिक कलापर आपंकर ऑटोमेटिक से गोटे स्क्रिप्ट लोड कर जोटा कि डिपार्टमेंट आप अच्छी सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी SSCPD ऑटोमेटिक से सिलेक्शन हो। बस आपको बर्तमान आप डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत ये तीनो जिनस गोटे गोटे सिलेक्ट कर सिलेक्शन कर सारापर आपणकर कंसर्न ऑफिस, डेजिग्नेटेड ऑफिसर इत्यादि लोड हो लोड हो सारापर नेक्स्ट ऊपर क्लिक करूँ। नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर सारापर आप गोटे फेच बेसिक इनफॉरमेशन फ्रॉम UID आधार रू बेसिक इनफॉरमेशन फेच करने आधार नंबर टी मांगे। बर्तमान आप जार मधुबाबू पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन करने चाहते 12 डिजिट या 12 डिजिट आधार नंबर को इनपुट करूँ। आधार नंबर टी इनपुट कर सारापर प्रोसीड पर क्लिक करूँ। मन रखते आप पाखे मोर फिंगरप्रिंट स्कानर थी दरकार जब आप CSC कर इंडिविजुअल लोग कर जार CSC ना तो से मन रखिए मोबाइल नंबर जब आधार नंबर जो मोबाइल नंबर थाए तो से प्रोसेस ऊपर क्लिक कले किसी लाभ हम नचेत आप CSC सहित कंटाक्ट करूँ। तो प्रोसेस ऊपर क्लिक कर सारापर गोटे पॉपअप विंडो आसी। पॉपअप विंडो आप तीन ऑप्शन अच्छी आप वन टाइम पासवर्ड, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन आईरिस स्कानर द्वारा करेंगे। तो ये मो फिंगरप्रिंट स्कानर द्वारा आप देखिए करेंगे। तो फिंगर इंप्रेशन उपर क्लिक करके आधार जोटा अच्छे डिक्लारेशन से बटन उपर क्लिक करी प्रोसीड उपर क्लिक करूँ। प्रोसीड उपर क्लिक कर सारापर आपन को किसी ये KYC जोटा अच्छी आधार से पेज लोड हम। आप देखिए ये आपंकर फिंगरप्रिंट स्कानर जोटा लोड हो पेज डिक्लारेशन पर क्लिक करके फिंगरप्रिंट स्कान करूँ जार आप रजिस्ट्रेशन करने चाहते। फिंगरप्रिंट सक्सेसफुल स्कान हो सारापर आपंकर एप्लिकेंट ना एवं आधार नंबर टी फोटो पॉपअप विंडो आसीज। एक्सेप्ट डिटेल्स उपर क्लिक करूँ। एक्सेप्ट डिटेल्स उपर क्लिक कलापर आपंकर लोक सेवा अधिकार साइट गोटे नुआ पेज लोड हम। से पेज रे आप देखिए आपंकर आधार नंबर, एप्लिकेंट फोटोग्राफ, एप्लिकेंट डिटेल्स जहाँ आपंकर आधार रे दिखाईला, आपंकर फुल नेम, जेंडर, फादर हजबैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जहाँ जहाँ आप देखिए लोड अच्छी जहाँ आप देना ब्लांक अच्छे से ब्लांक बॉक्स गुड़ी आप गोटे गोटे करके फिलअप कर एप्लिकेंट डिटेल्स जहाँ जहाँ ब्लांक फिल्ड अच्छे फिलअप कर सारापर तले बाम पटे परमानेंट एड्रेस अच्छी। परमानेंट एड्रेस आपंकर केयर ऑफ रे बापा कि लेडीज पकाउन तेज समझना एड्रेस, रोड, स्ट्रीट नेम, लोकालिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जहाँ फांका अच्छे आप गोटे गोटे करके इनपुट कर दिखाँ। इनपुट कर सारापर डाहाण पटे प्रेजेंट एड्रेस बॉक्स अच्छी। प्रेजेंट एड्रेस बॉक्स रे आप सेम एज परमानेंट एड्रेस क्लिक कर दिखाँ। क्लिक कलापर ऑटोमेटिकली एड्रेस लाइन 2, रोड, स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, लोकालिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये तीनटा ये सब लोड हो। लास्ट तीनटा ऑप्शन जो अच्छी ब्लॉक, पंचायत एवं पिन कोड ये आप मैनुअली सिलेक्शन कर गोटे गोटे सिलेक्शन कर सारापर आप नेक्स्ट उपर क्लिक करूँ। ईमेल आईडी मैंडेटरी तो ईमेल आईडी देवा आपको पड़ो। नेक्स्ट उपर क्लिक कर सारापर बेसिक डिटेल्स सेव्ड बोली गोटे आसो तापर आपंकर क्लिक करते बाम पटे आपंकर फोटो सहित बेसिक डिटेल्स जहाँ आप पूर्व पेज लोड होगा आसो। ये गोटे इनफॉरमेशन आप आसो जे
ଆପଣ 6टा ଏଠି ଅପସନ୍ ଅଛି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ 6ଟା ଅପସନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ କେଉଁ ଅପସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସେଇ ଅପସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି ମାର୍କିଂ ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ତ ଏଠି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, BPL ଫ୍ୟାମିଲି କିମ୍ବା ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ 24,000ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ରୋଲ୍ ବା ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ନାହିଁ ତେବେ ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 2 ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଚେତ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ହେବ BPL କାର୍ଡ଼। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। 200 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ କିମ୍ବା କଲର୍ ହେଲେ ଚଳିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଛି ଡିଜାବିଲିଟି ପର୍ସନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଅନମ୍ୟାରେଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଯିଏ ଅନମ୍ୟାରେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ୱିଡୋ ଯିଏ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲେପର୍ସ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରପଡାଉନ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଯେଉଁଟା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିକି ଦେଖାଇବି। ତ ଡ୍ରପଡାଉନ୍ ମେନୁରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ରେ 60 ଇୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭବ୍ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ମନ୍ଥଲି ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ନର୍ମାଲି 100, 500, 1000 ଆ ଭିତରେ କିଛି ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଇନକମ୍ଟି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର BPL କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଭଲକି ଦେଖିକି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। BPL କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ BPL ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ରୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 2002 ପ୍ରାୟ ଥାଏ। ତ 2002 ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 2015 ପକାଇଲି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ କ'ଣ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ନାଁଟି ଇନପୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ତାପରେ IFSC କୋଡ଼୍। IFSC କୋଡ଼୍ଟି ଇନପୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଚେକବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚେକବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ରେଫରେନ୍ସ ଆଇଡି ଆସିଯିବ। ରେଫରେନ୍ସ ଆଇଡିକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧା ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରି ରଖିପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ସେକ୍ସନ୍। ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭୋଟର ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼କୁ ଯେଉଁଟା 200 KB ଆଗରୁ ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ନମ୍ବର 2ରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ଏଠାରେ BPL କାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଏନି ଅଦର ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଥାଏ ତେବେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଯାକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ପେମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ପେମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମେସନ୍ ଏଠାରେ CSC SPG ୱାଲେଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟରୁ 20 ଟଙ୍କା 6 ପଇସା କଟିବ। ତ ପେମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆପଣ ଥିବ CSC SPG ୱାଲେଟ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ବକ୍ସ ଅଛି, ରେଡ଼ିଓ ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କନଫର୍ମ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କନଫର୍ମ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଦେଖାଇବ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ID ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା କଟିବ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଠାରେ କନଫର୍ମ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଉଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କନଫର୍ମ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ CSC ସାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ପେ ପେଜ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ନେଇଯିବ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି ପାସୱାର୍ଡ଼। ତ ଏଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା CSCର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ୱାଲେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ CSCର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବାମ ପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା 6 ପଇସା ଏବଂ ୱାଲେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି 8 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା। ତ
ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍चुअली ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା 6 ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଲେଟ୍ରୁ 8 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା କଟିବ। ଆଉ ଯାହା ବାକି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କମିଶନ୍। ଏଇ ଜାଗାରେ ପିନ୍ ବା ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ର ପିନ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାଲେଟ୍ର ଯେଉଁ 6 ଟିକିଆ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ ଅଛି ସେଠାରେ ଦେଇକି ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପେ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ଟି ଲୋକସେବା ଅଧିକାର ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ଟି ଅଛି ସାଇଟ୍ରୁ ପୁନର୍ବାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯିବ। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିସିପ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଛି। এই ରିସିପ୍ଟଟି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ହୋମ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କିମ୍ବା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମେନ୍ ପେଜ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ହୋମ୍ ବଟନ୍କୁ ଯାଇସାରି ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେ ତାଙ୍କରି ନାଁ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଭ୍ୟୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଖଇରିଆ କଲର୍ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ସେ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଗୋଟେ ପପ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବ। ସେ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଆପଣଙ୍କର ରିସିପ୍ଟଟି ଜେନେରେଟ୍ ହେବ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିସିପ୍ଟଟି ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ରିସିପ୍ଟଟି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଥିସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଅଲଗା ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭତ୍ତା ଅଛି କି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିବି କିପରି ଭାବେ। ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହେଉ କି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ର ହେବ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି କିଛି ଅଲଗା ପଡ଼େ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିପାରିବେ। ତ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସମାନ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।